বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যারা পূর্ববর্তী ভিডিওটি দেখোনি তারা ভিডিওর ডিসক্রিপশন থেকে দেখে নিতে পারো। सवाल, अगर मसबूक इमाम के सलाम फेरते ही खड़ा हो गया। প্রশ্ন, मसबूक ব্যক্তি যদি ইমামের সালাম ফেরানোর সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যায় और इमाम ने सजदा साहू किया तो मसबूक क्या करे? আর ইমাম সাহু সেজদা করে তাহলে মাসবুক কি করবে? জবাব, लौट आए। उत्तर, फिरे आसबे और इमाम के साथ सजदाए साहू में शरीक हो जाए और इमामेर साथे साहू सजदाए अंशग्रहण करबे। सवाल, अगर मसबूक ने भूले से इमाम के साथ खुद भी सलाम फिर दिया तो क्या हुक्म है? प्रश्न, মাসবুক ব্যক্তি যদি ভুলক্রমে ইমামের সাথে নিজেও সালাম ফিরিয়ে ফেলে তাহলে কি হুকুম? जवाब, अगर इमाम के सलाम से पहले या ठीक उसके साथ साथ सलाम फिरा। उत्तर, যদি ইমামের সালামের পূর্বে অথবা ঠিক তার সাথে সাথে সালাম ফিরায় তো মাসবুক के जिम्मे सिजदा साहू नहीं है, তাহলে মাসবুক के जिम्मे साहू सिजदा नहीं और नमाज पूरी कर ले एवं नमाज पूरा करे फिलबे। और अगर इमाम के सलाम के बाद उसने सलाम फिरा और यदि से इमामेर सलामेर परे से सलाम फिराए तो अपनी नमाज की आखिर में सेजदा साहू करना वाजिब है, তাহলে নিজের নামাজের শেষে সাহু সেজদা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ যখন ইমাম সালাম ফেরাবে তখন মাসবুক ব্যক্তি করণীয় হলো সে দাঁড়িয়ে যাবে এবং নিজের ছুটে যাওয়া রাকাতগুলোকে আদায় করবে, কিন্তু সে না দাঁড়িয়ে ইমামের সাথে ভুলক্রমে সালাম ফিরিয়ে ফেলেছে। আর এই সালামটা যদি ইমামের সালামের পূর্বে করে অথবা ইমামের সালামের সাথে সাথে করে তাহলে মাসবুককে তার ছুটে যাওয়া রাকাতগুলোকে যখন সে আদায় করবে তখন আর সাহু সেজদা করতে হবে না। আর যদি সে ইমামের সালাম ফেরানোর পরে সালাম ফেরায় তাহলে মাসবুক যখন তার ছুটে যাওয়া রাকাতগুলোকে আদায় করবে তখন সেখানে সাহু সেজদা করতে হবে। सवाल, लाहिक अपने छुट्टे हुए नमाज किस वक्त और किस तरह पूरी करे? প্রশ্ন, লাহিক নিজের ছুটে যাওয়া নামাজগুলোকে কখন এবং কিভাবে আদায় করবে? জবাব, लाहिक की जो रकात किसी उज़र। उत्तर, लाहिक के जे रकात कोनो उज़र काउने मसलन सो जाने की वजह से रह गई हो, যেমন নিদ্রিত হওয়ার কারণে রয়ে গেছে, तो जिस वक्त वह जागे पहले अपनी छुट्टी हुई नमाज इमाम का साथ शुरू कर पढ़ ले, তাহলে যখন সে জাগ্রত হবে প্রথমে নিজের ছুটে যাওয়া নামাজগুলোকে ইমামের সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে আদায় করবে और इस तरह पढ़े जैसे इमाम के साथ पढ़ता है এবং এইভাবে পড়বে যেমন ইমামের সাথে পড়ে, यानी किरात ना करे अर्थात किरात करबे ना। और जब छूटे हुई नमाज पूरी कर ले और যখন ছুটে যাওয়া নামাজগুলোকে পূর্ণ করে নেবে তো ইমাম के साथ होकर बाकी नमाज पूरी कर ले, তাহলে ইমামের সঙ্গ দিয়ে বাকি নামাজগুলোকে পুরা করবে। और इमाम फारिग हो चुका है আর যদি ইমাম ফারিগ হয়ে যায় অর্থাৎ সে তার ছুটে যাওয়া রাকাতগুলোকে পূর্ণ করা অবস্থায় ইমাম নামাজ শেষ করে ফেলে তো বাকি নামাজ भी उसी तरह पूरी करे, তাহলে অবশিষ্ট নামাজগুলোকেও ওই রকম ভাবে পূর্ণ করবে जैसे इमाम की पीछे पड़ता है, যেমন ইমামের পিছনে পড়ে। इस हालत में अगर उसे कोई साहू हो जाए और एमन अवस्थाয় তার যদি কোনো সাহু হয়ে যায় तो सेजदा साहू भी ना करे, তাহলে साहू सेजदाও করবে না, क्योंकि उस वक्त भी वह मुक्तदी है, কারণ সে সময়ও সে মুক্তাদি।
और मुक्तादी के साहू पर सेजदाए साहू नहीं आता और মুক্তাদিদের সাহুতে সেজদায়ে সাহু হয় না। অর্থাৎ লাহেক তার ছুটে যাওয়া রাকাতগুলোকে আদায় করা অবস্থায় ইমাম যদি সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তাহলে ইমাম সালাম ফেরানোর পরে তার যে কয় রাকাত রয়ে গেছে সেই রাকাতগুলোকে মুক্তাদিদের মতো আদায় করবে। আর এই আদায় করার মাঝে যদি তার কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে সেজদায়ে সাহু করতে হবে না, কেননা তখনও সে মুক্তাদি রয়েছে। ইমামকে সালাম ফিরতে হি অর্থ হলো ইমামের সালামের সাথে। সেজদায়ে সাহু কিয়া অর্থ হলো সাহু সেজদা করে। লট আয়ে অর্থ হলো ফিরে আসবে। শরিক হু যায় অর্থ হলো শরিক হবে। ইমামকে সাথ অর্থ হলো ইমামের সাথে। खुद भी सलाम फिर दिया अर्थ हलो निजेও सलाम फिरिए फेले। इमाम के सलाम से पहले अर्थ हलो इमामे सलामेर पूर्वे या ठीक उसके साथ साथ अर्थ हलो अथवा ठीक तार साथे साथे। मासबूक के जिम्मे अर्थ हलो मासबूक के जिम्माय मासबूकेर अधीने। आवार नामाज पूरी करले अर्थ हलो এবং নামাজ পূর্ণ করে ফেলবে এবং নামাজ পুরা করবে। ইমামকে সালামকে বাদ অর্থ হলো ইমামের সালামের পরে। আপনি নামাজ কি আখির মে অর্থ হলো নিজের নামাজের শেষে। সেজদায়ে সাহু করনা ওয়াজিব হয় অর্থ হলো সাহু সেজদা করা ওয়াজিব। লাহেক আপনি ছুটে হয়ে নামাজ অর্থ হলো लाहेक निजे छुटे जाओ नामाजगुलो। किस तरह पूरी करे अर्थ हलो किभाबे पूरा करबे केमन करे आदाय करबे। किसी उजर अर्थ हलो कोनो उजर कोनो उपसर्ग। सु जाने की वजह से अर्थ हलो निद्रित हवार कारणे घुमন্ত हवार कारणे घुमिয়ে যাওয়ার कारणे। राह गाई हु अर्थ हलो रয়ে গেছে। जिस वक्त वह जागे अर्थ हलो जखन से जाग्रत हबे। इमाम का साथ सुरकर अर्थ हलो इमामेर संग सेरे। इस तरह पढ़े अर्थ हलो এই ভাবে পড়বে। इमाम के साथ पढ़ता है अर्थ हलो इमामेर साथे पढ़े। किरात ना करे अर्थ हलो किरात करबे ना। बाकी नामाज पूरी करले अर्थ हलो बाकी नामाज पूर्ण करबे অবশিষ্ট নামাজগুলো আদায় করবে। ইমাম ফারেক হো চুকা হয় অর্থ হলো ইমাম ফারেক হয়ে গেছে, ইমাম নামাজ থেকে অবসর হয়েছে। বাকি নামাজ ভি অর্থ হলো অবশিষ্ট নামাজও। উসি তরহ পুরি করে অর্থ হলো সেরকম ভাবে পূর্ণ করবে। जैसे इमाम के पीछे अर्थ हलो जेमन इमामेर पिछने। इस हालत में अर्थ हलो ए अवस्थाय। उसे कोई अर्थ हलो तार कोनो। साहू हो जाए अर्थ हलो भूल हो जाए। तो सेजदाए साहू भी अर्थ हलो ताहले भूलेर जन्य शेष दाओ ताहले साहू सेजदा दाओ। नाह करे अर्थ हलो करबे ना। उस वक्त भी वह मुक्तादी है अर्थ हलो से समय से मुक्तादी तखनो से मुक्तादी। और मुक्तादी की अर्थ हलो एवं मुक्तादीदेर साहू पर अर्थ हलो भूलेर कारणे। सेजदाए साहू नहीं आता अर्थ हलो सेजदाए साहू হয় না। साहू सेजदा वाजिब হয় না। ভিডিওতে লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং এই ধরনের ইসলামিক ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।